वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पेशावर मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेयर की सीट पर जेयूआई को पीटीआई पर बरतरी हासिल है। जेयूआई के जुबैर अली पहले जबकि तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगिश दूसरे नंबर पर हैं। पेशावर की 7 में से 3 तहसीलों में चेयरमैन की सीट पर जेयूआई के उम्मीदवार आगे, 3 पर कांटे का मुकाबला जारी है। हसन खेल से तहसील चेयरमैन की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब, जेयूआई पे के मलिक नजरबाज दूसरे नंबर पर रहे। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। शाहिद खान, बताइएगा कहां से कौन कौन से नताइज आ चुके हैं? जी बिल्कुल। पेशावर के अगर 7 तहसीलों की बात की जाए तो पेशावर की 7 तहसीलों में 3 तहसील जो है उस पर जेयूआई के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, जबकि एक तहसील ऐसी है कि जो हसन खेल, तो वहाँ से पीटीआई का उम्मीदवार जो है वो आगे हैं। बाकी जो 3 तहसीलें हैं वहाँ पर कांटे का मुकाबला है और जो मेयर खुसूसी तौर पर तमाम तवज्जो जो है वो मेयर के इंतखाबात पे नताइज पे है और मेयर के जो नताइज है उस पर भी जेयूआई जो है अब तक के नताइज के मुताबिक वो आगे है। पीटीआई जो है वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन इसके हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो मेयरशिप के जो एरिया है यहाँ से 1-2 ऐसे पोलिंग स्टेशन है कि जहाँ पर पोलिंग रोक दी गई थी और दीगर जो है वो वहाँ से रिज़ल्ट जो है वो आरओ के ऑफिस से जो है वो जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो कारकुनान है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और अगर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर हर पार्टी का जो कारकुन है वो कहता है कि हम दूसरी पार्टी से आगे है, लेकिन जो आखिरी नताइज आए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ख़त्मी गैर सरकारी नताइज है उसके मुताबिक मेयरशिप के लिए जो मेयर है वो जेयूआई उस पर अब तक जो है वो आगे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है रिजवान बंगिश वो दूसरी नंबर पर है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें शाहिद खान ये भी बताइएगा, शाहिद खान यहाँ पर हमें यह भी बताइएगा कहाँ पर पोलिंग रोकी गई, कौन कौन से हल्के हैं, क्या वजह बनी? यहाँ पे सिटी के एरिया में गुलबहार का एक एरिया है, यहाँ पे कुछ हाथापाई हुई थी, उसकी वजह से और जो बैलेट पेपर पोलिंग बूथ से वहाँ पर कारकुन दाखिल हो गए थे और बैलेट बॉक्स जो है वो तोड़ दिए गए थे कल, तो उसकी वजह से उस पोलिंग स्टेशन पे जो है वो अमल रोक दिया गया था। और एक पुलिस स्टेशन ख़वातीन का ऐसा था कि जहाँ पर बताया जा रहा था कि यहाँ पे धांधली हो रही है और जो अपोजिशन की जमात है उनके हुक्मरान जमात पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो यहाँ पर टप्पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी पोलिंग जो थी वो रोक दी गई थी। तो ये तकरीबन 2-3 जगह हैं कि जहाँ पर पोलिंग जो थी वो मुअत्तल कर दी गई थी और ताहम जो दीगर जो हैं अभी तक जो है वो 521 हलकों में से जो 521 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से 248 की जो अभी तक वो रिज़ल्ट सामने आए हैं, बाकी जो है वो अभी तक रिज़ल्ट सामने उनके नहीं आए। और जो कारकुनान है, जो पार्टी वर्कर्स है, वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि उनका उम्मीदवार जो है वो सबसे आगे, लेकिन अभी तक हालात जो है वो पूरी तरह वाज़ेह नहीं है क्योंकि बेशतर पोलिंग स्टेशनों के अभी तक रिज़ल्ट जो है वो रोके गए हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए। फॉर्म 17 जो है वो जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार है शहरी भी और जो कारकुनान है वो भी। तो और तमाम तो जो तवज्जो है वो मेयरशिप के इस सीट पर मरकूज़ है क्योंकि पेशावर का सबसे बड़ा एरिया भी है और सबसे अहम जो मेयरशिप का ये इलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा अहमियत इसी को दी जा रही है। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसी में है कि कब मेयर का वो रिज़ल्ट जो है वो आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमें ये भी बताइएगा शाहिद खान के क्या वजह है मेट्रोपॉलिटन में और जहाँ पर भी ये नताइज रोके गए हैं इलेक्शन कमीशन का, मुतल्लिका इंतज़ामिया का क्या कहना है, क्या वजह बनी है, ये देरी क्यों है? अभी तक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन वो उनका ये एक मौका पर आया है कि 24 दिसंबर को वो ये इलेक्शन जो रिज़ल्ट है वो जारी करेंगे। ऑफिशियली 24 दिसंबर से पहले वो जारी नहीं करेंगे, ये उनका कहना है। ताहम पिछले इलेक्शनों में जो जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो गैर सरकारी नताइज होते हैं वो सामने आ जाते हैं और उसकी बिना पर जो है लोग काउंटिंग भी करते हैं और कारकुनान जो है वो खुशी का भी इजहार करते हैं या जो हार जाते हैं वो अपनी हार भी तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है जो मेयरशिप का जो इलेक्शन है इसमें अभी तक वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है वो भी सामने नहीं आ रहे और इलेक्शन कमीशन जो है वो 24 दिसंबर को ये इलेक्शन जो है ये रिज़ल्ट जो है वो जारी करेंगे।
تو یہاں پر یہ کوئی خاص وہ سامنے نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو میٹروپولیٹن سٹی جو ہے اس کے جو آر او کا آفس ہے وہ ایسی جگہ پر قائم کیا گیا ہے کہ بآسانی ہر جو بھی پولنگ اسٹیشن ہو وہاں سے بآسانی جو ہے آدھے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ صبح 4 بجے بھی کچھ جو پولنگ بوتھ کے جو ریزلٹ ہے وہ بکسے ہیں وہ پہنچے ہیں تقریباً 4 بجے کے پاس. تو یہ جی ایک مختلف الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ روکے جا رہے ہیں یہاں پہ. جی بہت شکریہ آپ کا شاہد خان ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سے مزید اپڈیٹس اس حوالے سے ہم لیتے رہیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو مزید بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. صوبے میں 2/3 اکثریت رکھنے والی پی ٹی آئی کو بلدیاتی انتخابات میں مشکلات کا سامنا. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 4 سدہ میں اے این پی کا پلڑا بھاری. مردان کی 5 میں سے 3 تحصیلوں میں جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کو برتری حاصل. 2 میں عوامی نیشنل پارٹی آگے. سوابی میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو بڑا جھٹکا. پی ٹی آئی سوابی کی 4 میں سے 1 نشست حاصل کر پائی. سوابی میں 1 اے این پی، 1 جے یو آئی اور 1 نون لیگ جیت گئی. باجوڑ میں آزاد امیدوار اور جے یو آئی فے کو برتری حاصل، جبکہ نوشہرہ میں پی ٹی آئی آگے ہے اور ہری پور کی 2 تحصیلوں میں سے 1 میں نون لیگ نے میدان مار لیا، جبکہ دوسری تحصیل میں آزاد امیدوار کامیاب ہیں. نوشہرہ کی تحصیل پی ٹی آئی کے اسحاق خٹک کو برتری حاصل. جہانگیرہ میں تحریک انصاف آگے ہے اور پبی میں عوامی نیشنل پارٹی بازی لے گئی. تحصیل سرائے نورنگ میں لکی مروت کا مکمل غیر سرکاری نتیجہ آ گیا. جماعت اسلامی کے عزیز اللہ 13,069 ووٹ لے کر کامیاب. جے یو آئی کے حزب اللہ 10,765 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. پی ٹی آئی کے ملک احسان 5,832 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر آئے. اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. پشاور میٹروپولیٹن سٹی میں میئر کی سیٹ پر جے یو آئی کو پی ٹی آئی پر برتری حاصل ہے. چیئرمین شاہ عالم پشاور کا نتیجہ آپ کو یہاں پر بتائیں. حاجی کلیم اللہ کامیاب قرار پائے ہیں. جے یو آئی فے سے ان کا تعلق ہے. عادل زمان جو ہے وہ لاہور سوابی سے کامیاب ہوئے ہیں چیئرمین کی سیٹ پر. محمد سہیل کو انہوں نے شکست دی ہے. محمد سہیل کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور عادل زمان مسلم لیگ نون سے ہیں. اور اگلا نتیجہ ہمیں موصول ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں چیئرمین لاہور سوابی سے. غیر حتمی نتیجہ عادل زمان جو ہیں وہ یہاں پر کامیاب قرار پائے ہیں. محمد سہیل جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. بلند خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، یہ یہاں پر ناکام ہوئے ہیں. اور آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ چیئرمین وزیر بنو غیر حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے. ملک مستو خان جن کا جے یو آئی فیس سے تعلق ہے کامیاب قرار پائے اور انہوں نے شکست دی ہے عرفان خان کو. اور شاہد خان کو شکست ہوئی ہے پیر کمال شاہ سے، میران بنو سے. آپ کو بتاتے چلیں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. پیر کمال شاہ کامیاب قرار پائے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ سیٹ پر لڑ رہے تھے میران بنو سے. چیئرمین کی سیٹ پر ناکام ہوئے ہیں شاہد خان. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں. چیئرمین میران بنو سے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پیر کمال شاہ کامیاب قرار پائے. آزاد امیدوار تھے، ناکام ہوئے شاہد خان. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. اور مزید ایک اور نتیجہ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں. چیئرمین سرائے نورنگ سے جہاں پر عزیز اللہ خان نے شکست دی ہے احسان اللہ کو. احسان اللہ کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور سرائے نورنگ سے یہ چیئرمین کی سیٹ پر شکست ہوئی ہے احسان اللہ خان کو. عزیز اللہ خان جو ہیں وہ یہاں پر کامیاب قرار پائے ہیں. چیئرمین ہنگو ٹھل سے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ مفتی عمران جن کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے جاوید حسن کو شکست دی ہے. ہنگو ٹھل چیئرمین کے اس سیٹ پر مفتی عمران کامیاب قرار پائے ہیں. جاوید حسن یہاں پر ناکام ہوئے ہیں. اور اگلا نتیجہ چیئرمین خدوخیل بونیر سے ہے جہاں پر گلزار حسین کامیاب قرار پائے ہیں. اے این پی سے ان کا تعلق تھا، ناکام ہوئے. افسر علی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. اگلا نتیجہ چیئرمین گاگرا سے ہے بونیر سے اور یہ سیٹ جو ہے وہ سالار جھاں نے کامیابی حاصل کی ہے سیٹ کے اوپر. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. رشید احمد خان کو جو ہے وہ شکست دی ہے سالار جھاں نے. یہاں پر گاگرا بونیر چیئرمین کی سیٹ پر سالار جھاں کامیاب قرار پائے ہیں. چیئرمین بونیر چغرزئی سے نتیجہ سامنے آیا ہے جہاں پر شریف خان کامیاب قرار پائے ہیں. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا جبکہ انہوں نے شکست دی ہے محمد زیب کو. بونیر چغرزئی چیئرمین کی اس سیٹ پر
पर मोहम्मद ज़ेब को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शरीफ खान के हाथों से पीटीआई से इनका ताल्लुक था। चेयरमैन गदज़ई गैर हतमी नतीजा सामने आया है। शेर आलम खान कामयाब करार पाए हैं और उन्होंने शिकस्त दी है एएनपी के शाहजहां को, और एएनपी के शाहजहां नाकाम करार पाए हैं गदज़ई से, और शेर आलम खान यहां पर कामयाब करार पाए हैं। और बल्दियाती इलेक्शन की ही बात करें, नताइज आने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर में भी शेर की धाड़। सवाबी की तहसील छोटा लाहौर में नून लीग ने मैदान मार लिया। छोटा लाहौर में नून लीग के आदिल खान जीत गए। छोटा लाहौर में बल्ला ना चल सका, सुहेल खान हार गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर में भी शेर की धाड़। सवाबी की तहसील छोटा लाहौर में नून लीग ने मैदान मार लिया। छोटा लाहौर में नून लीग के आदिल खान जीत गए। तहसील नौगई में जमात इस्लामी का उम्मीदवार आगे। तहसील सराय नौरंग में जमात इस्लामी के अजीजुल्लाह 13,069 वोट लेकर कामयाब हो गए। हिजबुल्लाह जेयूआई के हिजबुल्लाह 10,765 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीटीआई के मलिक एहसान 5,832 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सुस्त रवि का शिकार हैं। पेशावर के तकरीबन 22 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 से पीटीआई उम्मीदवार के नताइज गायब। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करा दी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नायब सदर शेरी रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में नताइज रोके जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की कोशिश की गई तो हुकूमत को इसके भारी नताइज भुगतना पड़ेंगे। शिकस्त देखकर पीटीआई नताइज बदलवाने की कोशिश कर रही है। पेशावर के इलाके सोडेज़ई में जनरल काउंसिलर का कामयाब उम्मीदवार हवाई फायरिंग से शाम बहक हो गया। मोहम्मद ज़िक्रिया खान जेयूआई के उम्मीदवार थे। जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की इज्जत में आकर मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पेशावर का इलाका सोडेज़ई, जहां पर जनरल काउंसिलर का कामयाब उम्मीदवार हवाई फायरिंग की इज्जत में आकर जाँ बहक हो गया। कोहाट से वापसी पर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज पर हमला हो गया। दरादम खेल में शिबली फराज की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। इस दौरान शिबली फराज महफूज रहे, गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है, बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में आबाई इलाके कोहाट से वापसी पर दरादम खेल के मकाम पर हुजूम ने उन पर हमला किया और फायरिंग की। शिबली फराज ने ट्विटर पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार करने पर दोस्तों, मीडिया और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बल्ले और तीर दोनों पर ही मोहर लगा दी। नौशहरा में वज़ीर दिफा परवेज खटक वोट कास्ट करते हुए तजब्जुब का शिकार हो गए। परवेज खटक ने गलती से पीटीआई के उम्मीदवार इसहाक खटक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आहत खटक को भी वोट दे दिया। ताहम बाद में परवेज खटक को नया बैलेट पेपर दिया गया। परवेज खटक के बेटे पीटीआई और भतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहसील नौशहरा से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। पोलिंग पुराने असम्बली हॉल में होगी। अयूब आफरीदी के मुस्ताफ़ी होने पर खाली होने वाली सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। खाली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने मुशीर खजाना शौकत तरीन को मैदान में उतारा है। ANP के शौकत अमीरज़ादा, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और JUI फे के ज़ाहिर शाह उम्मीदवार हैं। 145 अरकान के ऐवान में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 94 अरकान हैं। JUI फे के 15, ANP के 12, नून लीग 7, PP 5 और बाप के 4 मेंबरान हैं। आज़ाद अरकान की तादाद 4, जमात इस्लामी 3 और मुस्लिम लीग काफ के पास 1 वोट है। 145 के ऐवान में कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि अफगानिस्तान के हालात पर OIC वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में इंसानी अलमी और बहरान बढ़ने लगा। फौरी मदद ना की गई तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी। मुश्तरका एलामिया जारी। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी इत्तेहाद के लिए अज़्म का इयादा। अफगान अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इक़्तिसादी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के लिए फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और खुराक प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान की इमदाद के लिए OIC ट्रस्ट पर मालियाती ताउन की मंजूरी। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान कर दिया।
افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور OIC سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ OIC اور UNO مل کر افغانستان کے لیے کام کریں گے۔ OIC سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم نے کہا کہ اسلامی ترقیاتی بینک کے تحت افغانستان کے لیے قائم کردہ ٹرسٹ فنڈ میں تمام ممالک امداد جمع کرائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو بڑا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ افغان مسئلے پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ No country has suffered as much as Afghanistan. 40 years of conflict. The world does not act. This will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. OIC, it's a big responsibility on us. It's a religious duty to help them. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. It is very important that action is taken immediately. Already we are late. Unless action is taken immediately. Pakistan lost 80,000 people. We were the biggest collateral damage of the Afghan war. My request to the international community, it is in no one's interest that there is chaos in Afghanistan. The people of Palestine and Kashmir look to us. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 9/11 کے بعد اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا۔ اسی دور میں ریڈیکل اسلام کی اصطلاح بھی سامنے آئی۔ مسلمانوں کے بارے میں منفی تاثر اور پروپیگنڈا ختم کرنے کے لیے امریکہ اور مغرب میں OIC اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ Islamophobia really started reaching a dangerous levels after 9/11, when terrorism and Islam were connected, when radical terms like radical Islam came. Radical Islam, Islamic terrorism, they have to be delinked. It's very important for the OIC to play its part in explaining to the Western world. We make them understand. There should be a proper response to make them understand why Muslims react. Unfortunately, religion is used by elements in our society to divide people, spread hatred. The whole idea is to unite human beings under the teachings of our Prophet. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ آرمی چیف کا OIC اجلاس میں شرکت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا استحکام کے لیے تنازع کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ OIC اجلاس افغانستان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی برادرانہ تعلقات کو خاص مقام دیتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی سیکیورٹی تعاون سمیت پاک ایران بارڈر سیکیورٹی میکانزم پر بھی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ایران سے تاریخی برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 6 افراد انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 28,878 ہو گئی۔ 666 مریضوں کی حالت تشویشناک، 360 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 12,91,468 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 43,242 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.83% رہی۔ بجلی صارفین کے لیے ایک بار پھر بری خبر۔ بجلی کی قیمت میں 4.33 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی ہے۔ نیپرا اتھارٹی درخواست پر 29 دسمبر کو سماعت کرے گی۔ بجلی کی قیمتوں میں 4.33 فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ لاہور میں بادشاہوں کے کھیل پولو کا دلچسپ سیزن جاری ہے۔ لاہور اوپن پولو چیمپئن شپ کے فائنل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کے علاوہ خواتین نے بھی بھرپور حصہ لیا۔
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर ने भी अपनी अहलिया के हमरा मैच देखा। लाहौर पोलो क्लब के सब्जाजार में लाहौर ओपन पोलो चैंपियनशिप 2021 का फाइनल इंतहाई सनसनीखेज रहा। चौथे चक्कर तक दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला 5-5 गोल से बराबर रहा, लेकिन सडन डेथ चक्कर में टीम बार्डीज ने टाइटल अपने नाम कर लिया। कोरियन कार कंपनी ने घरेलू सार्फिन के लिए सामान लाने और ले जाने के लिए 4 पहियों वाला रोबोट बना लिया है। इस रोबोट पर 4 पहियों के साथ 26 इंच की फ्लैट बॉडी भी लगाई गई है, जिस पर कोई भी चीज़ भी आसानी से रखी जा सकती है और ले जाई जा सकती है। रोबोट का वजन 49 किलो है और कंपनी इंतजामिया के मुताबिक यह रोबोट किसी भी बूढ़े या माजूर अफराद के लिए कारआमद साबित हो सकता है। इस रोबोट को जनवरी में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में मुतारिफ करवाया जाएगा। और इसके साथ की न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।